Buto, one. Oh, take two. Hi guys! So, nandito po kami sa Tambakan. Pupunta po kami sa Buena Cocina kasi doon po kami kakain. So, let's go. Arat na. Anong masasabi natin? Arat na! Still hindi ko naiintindihan. Nandito na po kami sa nandito kami sa Buena Cocina. Oh, di mo klaro. Di mo klaro. Iwat. Oh, Radora. Buena Cocina. So, let's go na guys. Yes! Oh, let's go! Uy! Uy! Ito po yung place nila. Maganda po. Punta po tayo sa table namin. So, ito po yung kuya ko na pangit-pangit. Kala niya, gwapo siya. Tingin dito. Wala, sorry God, mad. Gwapo talaga. So, ito po yung uulamin namin. Kulang pa po yan. Kulang pa po yan. Yan po yung fried chicken. Yan po yung fried chicken at Shrimps. shrimp. Apat po yan. Aray. Aray. So, ito na po yung Buena Cocina. Bagan sikat ba? Ito po yung Tambakan. background sa Background. Oh, punta tayo dun. Doon maganda ba? Pag bukas ay pag yan? Bukas ba? Yeah, pabukas. Bukas maganda po dito. Siya kabalo. Go. Ito po yung bulak. Kinsa ka! Kinsa ka! Iya. Kinsa ka! Kinsa ka! Yan. Mao day. Kinsa ka! Ay siya mo tubagyat. Kinsa ka! Kinsa ka! Abi! Abi! Birthday girl Lily. Abi! Tubag! Hi guys, birthday ko lang. Ay, nagilak man Hi guys, birthday ko. Na 1 2 3 go. Sige na. Kaya nag-video 1 2 3 go. Hi guys. Sige na. Magbay man dayon ta unsay mo gusto. 1 2 3 go. Yeah. Hi guys. Hello, Abi! Birthday ko. Ikapila ni mo? Pila ni mo edad? Pila ni mo edad? How old are you? How old are you now? Kaduhong sila. Ano? Sex ka? Yay! Ayaw ni mo daya. Spatson. Hello. Inatriring, oy. Spatson! Chiu! Mulupad ba nabi, no? Hey. Hello. I have a problem. Okay, ito po yung birthday girl, guys. May problem siya. My problem. Hello! Giaway ko. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pwede blue